بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ سنة تانية بكالوريا العلوم التجريبية الخيال الفرنسي والخيال العربي. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي من خلاله إن شاء الله نوصلوا ليكسبليكاسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك، ودائما في إطار كيفية تبيان أن دالة تقبل دالة عكسية، كومون مونتري كو اون فونكسيون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. بون دونك غادي نمرو مباشرة ليكزومبل الثاني، اكزومبل 2. فوالا دونك غنختارو واحد فونكسيون اف دو اكس. فوالا اف دو اكس، دونك فوالا عطيتكم واحد فونكسيون اف دو اكس دو راسين كاري دو اكس موان اكس بلس 3. D'accord? Définie sur واحد intervalle 1, donc plus l'infini. Voilà. Donc la question c'est montrer que f admet une fonction réciproque définie, réciproque, bien évidemment, f moins 1, en notation d'Ela, définie sur un intervalle G. D'accord? Que l'on déterminera. Voilà. بون قبل الإجابة على هذا السؤال دائما يجب التركيز. إذا أول حاجة خصني نحدد، خصني نفكر في الشروط ديال لادميسيبيليتي ديال لا فونكسيون ريسيبروك. سبق لي شرحت لكم بأن اون فونكسيون دائما كتكون عندها واحد لا فونكسيون ريسيبروك إلا تحقق جوج ديال الشروط، إلا كانت كونتيني في هذا الانترفال هذا، داكوغ، وتكون ستريكتومون مونوتون. بون دونك باش نجاوب على لا كيسيون ضروري خصنا نيتيديو لا كونتينيتي ديال هاد لا فونكسيون في هاد الانترفال، هاد لا فونكسيون هادي في هاد الانترفال. بون غادي نبدا بلا كونتينيتي. بون لا كونتينيتي، بوغ étudier la continuité كتلاحظوا معايا بان لا فونكسيون ديالكم عباره عن مجموع، سي اون اديسيون دو فونكسيون. فوالا كاين لا فونكسيون راسين كاري، وكاين واحد لا فونكسيون هنايا اللي هي اون فونكسيون بولينوم، او بيان بريسيزامون فونكسيون افين، دالة انفين. بون دونك x هاد لا فونكسيون هادي، داكوغ، لا فونكسيون هادي دو راسين كاري دو x اي كونتيني. ديما كتعرفوا بان لا فونكسيون راسين كاري et continue sur son ensemble de définitions. Il continue sur donc l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il est continue. Donc, on dit qu'on continue l'intervalle 1 plus infini. Donc, il est continu sur 1 plus l'infini. Car l'intervalle 1 plus l'infini est inclus ضمن داك المجال الآخر اللي هو 0 بلس لانفيني. فوالا بون هادي مثلا نسميوها 1. لا فونكسيون اوسي هادي لا فونكسيون x موان x بلس 3، داكوغ، لا فونكسيون هادي اي كونتيني sur R en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc هادي كونتيني في هاد الانترفال R، وبالخصوص في هاد الانترفال اللي هو 1 plus infini، هادي نسميوها 2. ريزولتا 2 من 1 و 2 غنستنتجو أن لا فونكسيون ديالنا f غادي تكون continue. De 1 et 2, f est continu. On conclut que f est continu sur 1 plus, sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pourquoi? Voilà. Pourquoi il est continu? Car c'est une addition. On arrive à un مجموع ديال جوج لي فونكسيون كما قلت لكم في السابق. car
ou bien comme une addition de deux fonctions continues. Voilà, continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'abord, on a la continuité. C'est bon, ça a la dérivabilité. Voilà. On a f de x égale à quoi? 2 racines carrées de x moins x plus 1. Cette fonction est dérivable, f est dérivable. Dérivable sur 1 plus l'infini. Et on a, donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction dérivée f' de x est égale à quoi? Est égale à, tout simplement, donc, la dérivée de racine carrée de x, donc on a comme une constante, donc à tous les 2. Donc la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. هنا القواعد داكوغ. هاد القواعد راه سبق ليا يعني شرحتهم يعني في الدرس ديال لا ديريفابيليتي، يمكن لكم ترجعوا للقناة وغتلقاو يعني فيديو خاص بهاد القواعد. Donc moins la dérivée de x est égale à moins 1, d'accord? X égale à 1, donc avec ce moins, à tous les moins 1. Donc la dérivée de 1 c'est 0, d'accord? Donc on va travailler comme 1. Donc on simplifie 2 à 2, que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On a f' de x est égal à 1 moins la racine carrée de x sur racine carrée de x. C'est ça la fonction dérivée. Bon, donc d'abord tu vas étudier les signes ديال f' de x. Voilà. كتلاحظوا معايا بان هذا strictement positif. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. 2, on a 2 racines carrées de x, d'accord, est strictement positif. D'accord. Donc le signe du f' de x dépend tout simplement, donc l'ishara ديال f' de x تتعلق بالإشارة ديال البسط, dépend du signe de quoi? De 1 moins la racine carrée de x. D'accord. Voilà, c'est bien. Donc هنا غادي نحاول باش ندرس الإشارة ديالها sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on a x supérieur à 1, comme x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, équivaut racine carrée de x, on a rendu racine carrée, racine carrée de 1, il y a 1. D'accord. Équivaut à moins, en multiplié par moins racine carrée de x, donc on a multiplié par moins, la direction va changer. يعني المنحة ديال المتفاوتة غيتغير، غتولي هنايا أصغر من يساوي ناقص 1. داكوغ. أبخي دونك غادي نزيدو هنا 1 باش نحصلو على هادي. دونك 1 موان راسين كاري دو إكس، إلا زدنا هنا 1 حتى هنا غنزيدو هنا غتولي هنا 0. كتلاحظوا معايا بأن هذا إل إيت انفيريور أو إيكال 0، وهذا لو سين ديال 1 موان راسين كاري دو إكس بحال le signe ديال f' de x. Donc f' de x alors équivaut à na, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On a f' de x est inférieur ou égal à 0. D'où f est strictement décroissante. Décroissante sur
sur l'intervalle I, ou bien sur 1 plus l'infini. Bon, donc on résume. Donc à ça, لاحظوا معايا بأن donc juge les conditions تحققوا. La fonction f est strictement décroissante à l'intervalle هذا. وبيناها بأن f est continue sur l'intervalle. Donc f admet une fonction réciproque. Alors f admet une fonction réciproque f-1 définie sur G tel que G est égal à quoi? Est égal à l'image de l'intervalle I. Est égal à f de I. D'accord? L'image de l'intervalle I par la fonction f. Donc G est égal à f de l'intervalle 1 plus l'infini est égal à quoi? Puisque la fonction f est strictement décroissante, donc à l'intervalle la forme ديالها change. نولي هنايا على هذا الشكل هذا. D'accord? Donc غتكون هنا la limite x tend vers plus l'infini f de x, وهنا غادي تكون f de l'image de 1. D'accord? L'image de 1. On a la limite de x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite de x tend vers plus l'infini de 2 racines carrées de x moins x plus 3. Voilà, est égal à la limite. لاحظوا معايا هنايا بأن هاد la limite هادي c'est une forme indéterminée. C'est-à-dire plus l'infini, on va dire moins l'infini. Plus l'infini avec moins l'infini, forme indéterminée. Donc on a de factoriser x carré par racine carrée de x plutôt. Donc racine carrée de x, donc on a comme 2, on a moins, moins racine carrée de x pour avoir racine carrée x fois racine carrée de x. Donc il y a x plus voilà 3 sur racine carrée de x. D'accord? Maintenant, on a une division 3 à la racine carrée. Donc, est égal à tout simplement moins l'infini. Pourquoi? On a dit plus l'infini ou on a dit moins l'infini. Pourquoi? On a dit plus l'infini avec ce moins l'infini. On a dit 2, on a dit 0. Moins l'infini plus 2, donc c'est moins l'infini. On a f de 1, voilà, f de 1 est égal à tout simplement 2 fois racine carrée de 1 moins 1, donc on a remplacé x par 1, plus 3. Donc est égal à tout simplement donc 2 plus 3. Donc il y a 5 moins 1, il y a 4. D'où G est égal à moins l'infini